हेलो किड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे 2D शेप्स। ये है हमारे 2D शेप्स: ट्रायंगल, क्रॉस, स्टार, ट्रेपेजम, हार्ट, सर्कल। तो चलो किड्स, सबसे पहले हमारे कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। क्या है किड्स? कलर्स: ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, पिंक कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। ट्रायंगल। क्या है किड्स? ट्रायंगल। क्रॉस। क्या है किड्स? क्रॉस। स्टार। क्या है किड्स? स्टार। ट्रेपेजम। ये है ट्रेपेजम। हार्ट। क्या है किड्स? हार्ट। सर्कल। ये है सर्कल। ग्रीन कलर। कौन सा कलर है किड्स? ग्रीन कलर। ऑरेंज कलर। कौन सा कलर है किड्स? ऑरेंज कलर। येलो कलर। ये है येलो कलर। ब्लू कलर। कौन सा कलर है किड्स? ब्लू कलर। रेड कलर। पिंक कलर। ट्रायंगल, क्रॉस, स्टार, ट्रेपेजम, हार्ट, सर्कल. Bye bye kids. Like, share and subscribe.